Sabi itu Naga United dia ase. Itu laga rasta dia pura beshi manu giri. Scooty bike khan giri thaki. Aro itu tu baris giri le enika flat hoi jai. Kintu rasta beshi biya ase. Sabi na iman biya ase. E gari khan bi enika he. Pushing khan ija biya hoi jao ase. Especially magi khan bishi osher guribo lagi. Yadi bishi deep ase aro bishi giri thake. Sabi gari khan bi sabi osher guribo lagi. Sabi de. Ay. Itu na jane manu khan bishi giri de. Aji morning bi bishi giri she manu khan. Tu itu ঠিক itu bi highway ase to maintain kuri dibo lagi. Sabi wali shoba ja laga rasta tu itu ase aro 4 mile debra laga rasta tu itu ase iman biya sabi do rasta scooty khan bike khan beshi giri thaki ate sabi do okan sob manubrat pabi thaki Dimapur area tu rasta ekdam phau thakibo kintu city di ase na তো ওলেবি ভাবনা নিচিনা রাস্তাটো নাপায় একদম দিগদার আছে দে গাড়ী খান বি হোচিয়াৰ কৰিব লাগে আই মৰম আৰু স্কুটি বাইক খানটো বেছি গিৰি দে মাগি খান জলা খানটো বেছি গিৰি আজি মৰ্নিং বেছি গিৰিছে দে এইটো ইয়াতে যা দাম দে অলপ হোচিয়াৰ কৰিব লাগে ফেমিলি খান